Hello guys, good morning. Guys, malaking butas. Yan, lumalabas yung langis. Kasi naputol yung kadena. Yan, gagawin natin. Guys, good morning lahat ng mga viewers. Oh, yan. Nabutas. Linisan natin muna bago natin lipkunin. Yan. Pagkatapos punasan natin ng linisan muna natin. Yan. Malaking butas eh. Ito yung naputol oh. Ito talaga oh. Yan. Dito na, dito. Yan. Dito na oh. Yan, oh. Dito. Yan, putol talaga oh. Yan. Tingnan nyo. Tingnan nyo guys. Yan. Malaking butas. Parang ano. Laki-laki yan. Okay. Thank you for watching. Yan.